Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you are fine over there. Please stay safe. Don't go anywhere if doesn't need it, okay? Well, it is our first meeting in this year, and we still do online classroom. Okay. And we meet again in the 11th grade. In this occasion, we will start our lesson from chapter 1. Okay, from chapter 1 we are going to study about asking for recommendation. It is on page 9. Have you ever heard about asking for recommendation? Recommendation same as suggestion, artinya saran ya. Asking recommendation and suggestion. Now we are going to study how to say or how to ask recommendation in English. There are many sentences to express it. One of them is, you can say, "Can I talk to you? I need advice about something." You can say like that. "Can I talk to you? I need advice about something." Yang artinya, bisa aku ngobrol dengan kamu, aku butuh saran tentang sesuatu. Nah, that's the way to ask for recommendation. Or you can say, "Do you have time? I need your suggestion on something." You can say like that. Or you can say in another word, "If you were in my position, what would you do?" Or, "Which shirt should I get? I like the blue one, but it is out of my price range." Or you can say, "Should I change clothes?" Nah, you can read by yourself. There are some sentences to express how to asking recommendation or suggestion. Okay, the first you can say, "I need advice." And then the second you can say, "What would you do if you are in my position?" Or you can say, "Which shirt should I get?" Or, "Should I change clothes?" Nah, seperti itu. Itu semua ungkapan untuk mengungkapkan recommendation, untuk bertanya tentang saran. Nah, sekarang lanjut, jika sudah paham gimana cara meminta saran, lanjut cara merespon terhadap saran, yaitu memberikan saran. Ketika ada seseorang yang bertanya, "Can I talk to you? I need advice about something." You can give the response, "I'm listening. What's wrong?" Nah, jadi responnya seperti itu. "Coba aku dengarkan. Ada apa?" Nah, seperti itu. Atau, "Go ahead. Tell me your problem." Silahkan. Ceritakan masalahmu. Nah, seperti itu. Atau bisa kita langsung merespon dengan bilang, "What's the problem?" Ada masalah apa? Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga langsung tidak bertanya seperti itu, bisa juga langsung memberikan saran. Seperti tadi kan kamu bertanya misalkan tentang, "Which shirt should I get?" Nah, "I like the blue one, but it is out of my price range." Itu artinya which shirt, kemeja yang mana yang harus aku ambil? Aku suka yang biru, tapi harganya di luar jangkauan. Nah, kalian bisa langsung, why don't we look in the shop across the street and see if they have any that you might like better and are cheaper. Nah, jadi langsung aja ngasih saran. Misalkan, why don't we look in the shop across the street? Kenapa kita nggak lihat ke toko seberang aja, gitu ya? Siapa tahu di sana lebih baik dan harganya lebih murah. Nah, jadi langsung ngasih saran. Atau bisa juga intinya kalau langsung ngasih saran bisa pakai why don't you, gitu ya. Atau
Misalkan ada seperti ini tadi. If you were in my position, what would you do? Jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Langsung kasih saran, kita bisa bilang seperti ini. I would postpone the appointment to later date. Aku akan menunda janji ke tanggal berikutnya. Nah, itu langsung memberikan saran seperti itu. Bisa dipahami kan? Jadi, untuk memberikan saran itu yang pertama bisa ngeresponnya tanya dulu, oh silahkan, atau misalkan masalahnya ada apa, bisa seperti itu. Atau langsung misalkan, should I change the clothes? Haruskah aku menukar baju atau mengganti baju? You needn't do that, that's enough for you, misalkan. Gak usah, baju itu cukup bagus misalkan untuk kamu. Nah, bisa langsung seperti itu. Bisa juga memberikan saran itu cirinya, yaitu salah satunya pakai why don't you, ya. Itu ciri dari giving the recommendation or suggestion. Terus sekarang kalau sudah paham cara ngeresponnya gimana, sekarang merespon ke recommendation. Kalau kalian misalkan suka dengan saran tersebut, kalian bisa bilang exactly, you are right, I know what you mean, I think so too. Atau itu kalau kalian setuju ya. Misalnya seperti tadi, seperti kamu bilang, jika kamu di posisiku, apa yang kamu lakukan? Lebih baik itunya ditunda, janjinya ditunda ke tanggal berikutnya. Tepat sekali, kamu benar. Nah, itu kalau kamu setuju dengan rekomendasi yang diberikan. Exactly, kalian bisa bilang exactly, you are right, I know that you mean. Tapi kalau kalian misalkan sedikit ragu, kalian bisa bilang really, itu doubt ya, kalian ragu. Atau kalau tidak setuju sama sekali, kalian responnya I don't think so, not quite, enggak juga, gitulah. Seperti itulah kira-kira artinya ya. Nah, gimana kira-kira bisa dipahami? Mudah kan? Yang intinya kita hari ini membahas tentang gimana cara kalian bertanya tentang saran, cara memberikan respon, seperti itu. Cukup simpel sebetulnya ya. Kalian bisa praktis di rumah, dibaca lagi, ini sudah ada di dalam buku, dibaca lagi gimana intonasi yang tepatnya, cara membaca yang benarnya gimana. Kalian bisa berlatih di rumah ya, dipahami dengan baik. Sebetulnya dari penjelasan singkat barusan sudah sebetulnya sih mudah dipahami gitu ya. Nah, sekarang materinya cukup ini aja dulu untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita lanjut ke latihan. Now, let's open page 6 and 7. Ya. It is listening. Nah, so you have to do the listening section, but make sure all of you have downloaded from Play Store di Erlangga Reader, okay? Jadi untuk listening section ini pastikan kalian sudah mendownload Erlangga Reader-nya, sebab nanti kalian harus scan barcode-nya untuk listening, untuk latihan listening ini. Nanti kalian kerjakan number 2 ya, number 2, number 3 and number 4. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan baik-baik instruction-nya. Perhatikan baik-baik perintah petunjuk pengerjaannya ya. Kira-kira harus dibagaimanakan supaya tidak salah mengerjakan. Bisa dipahami? Nah, untuk tugas hari ini itu aja. Tetap saya tidak lelah-lelahnya menyampaikan pada kalian, stay safe, don't go anywhere, okay? See you next week in another occasion. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.